आश्वासनां दिताले आनी मागीर ते नाच जाताले। त्या तरणाट्यांनी जे लाखांनी रुपया खंयच्यान तरी आपले ज्युवेलरी विकून, प्रॉपर्टी विकून, गाडयो विकून, खंयच्यान उधार घेवन जे पयशे गोळा करून ह्या लोकांक दिताले ते पयशे वताले आनी नोकरी मेळनाशिल्ली। दिस यूज टू बी वॉट वी थॉट ऑफ वॉज अ जॉब स्कॅम। पूण विटंबना आज जाल्या ती गोंयान सरकारा तर्फेच जॉब स्कॅम जाल्लो आसा। गव्हर्नमेंट जॉब्स आर बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स टू मेक यूथ ऑफ गोवा विक्टिम्स ऑफ एक्सटॉर्शन। ज्या भुरग्यांनी आनी ज्या भुरग्यांच्या परिवारांनी इतले कष्ट करून पैसे एकठांय केले आनी तांची एक आशा आशिल्ली की आमकां एक गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो, आज तांचो पयसोय गेलो आनी तांकां जॉबूय मेळूंक ना। सो ही जी विटंबना ती फक्त भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता करूंक शकता आनी देशभर म्हाका दिसता गोंयचें नांव ह्या जॉब स्कॅमा खातीर वाट लागिल्लें आसा की एक सरकाराच्या तर्फेच सरकाराच्याच निगराणीन येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जालो विथ रिगार्ड टू गव्हर्नमेंट जॉब्स। हो जॉब स्कॅम जो आसा हो गोंयकाराच्या गोंयच्या तरणाट्यांचेर हो एक व्हडलो इनजस्टीस, व्हडलो अन्याय। कित्याक बीजेपीचे कर्तव्य आशिल्ले की दे शूड हॅव क्रिएटेड जॉब्स फॉर गोवन्स, फॉर द यूथ, पूण तांणी जॉब्स केले ना, ताज्या वयल्यान जॉब्साच्या नांवार स्कॅम केलो। आता जशें सांगलें येदो व्हडलो हो मल्टी क्रोर स्कॅम आनी कितलो कोटीचो स्कॅम हो तुमकां हांव 2 मिनटांन सांगता। हाज्या पयलीं जस्ट याद करूंक दिता 2022 इलेक्शन्स आशिल्ले, फक्त गोंयान नाशिल्ले, पंजाबाकूय इलेक्शन आशिल्ले। 2022 पंजाबाक आम आदमी पार्टीचो सरकार निवडून आयलो आनी 2022 गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार निवडून आयलो। 2022 ते आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या तरणाट्यांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो? कांयच नोकऱ्यो दिवंक ना। वयल्यान नोकऱ्याच्या नांवार स्कॅम केलो, जातून 45 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसा। तशेंच पंजाबाक पळयल्यार 2022 ते आज पर्यंत भगवंत मान सरकारान 55,000 जॉब्स दिल्ले आसा। हांव तुमकां परत सांगता, तुमकां दिसतलें हांवें तुमकां कितें आयकूंक सारकें येवंक नासतलें म्हणून। 55,000 55,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स दिल्ले आसा। प्रायव्हेट जॉब्स तर लाखांनी जाल्ले आसा क्रिएटेड, पूण गव्हर्नमेंट जॉब्स 55,000 2022 ते आज पर्यंत भगवंत मान आम आदमी पार्टीच्या सरकारान घडयल्ले आसा। आनी ह्या 55,000 नोकऱ्यांनी एकट्या भुरग्याक सुद्दां कसले 1 रुपया दिवचो पडलो ना किंवा कसले आपले इन्फ्लुएन्स लावचे पडले ना की आपलो कोण तरी आमदार मंत्री कोण मामा काका आसा म्हणून। कसलेच इन्फ्लुएन्स लायल्या शिवाय 1 रुपया दिल्या शिवाय 55,000 jobs have been created by the Aam Aadmi Party government in Punjab. हाका म्हणटा गव्हर्नन्स, ते भारतीय जनता पार्टी कडे जावपाचे ना। आता सध्या जी कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या, म्हाका दिसता हातूंच्यान ह्या जॉब स्कॅमान अशें दिशिल्लें की एका वर्सानंतर कितें तरी प्रोग्रेस जातलो म्हणून, पूण प्रोग्रेस कांयच जावना। वयल्यान कसली तरी नाटकां चल्ल्या। दिस कॉन्ट्रोवर्सी which has erupted in the last 2-3 days, it is raising more questions than it is answering about the job scam. ह्या पूजा नायकाचेरूच फोकस कित्याक आसा? कितलेशेच एक्यूज आसा न्ही, फ्रॉम वॉट आय हॅव सीन 45 FIRs आसा। सो त्या FIRान जर एकट्याक सुद्दां एक्यूज केल्लो आसा जाल्यार एटलीस्ट 45 एक्यूज्ड आसा, मे बी देर आर मोर, पूण ह्या पूजा नायकाकूच कित्याक फोकस केल्लो आसा? आनी ह्या पूजा नायकाक हे जे मिडिया कडेन उलयता ते सुद्दां कंट्रोल केल्ले आसा। अशें ना की ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तुमकां सगळेक संदी मेळ्ळी की तिका प्रश्न विचारचे। इट इज बीइंग कंट्रोल वॉट शी इज सेइंग। सो हे खंय तरी अशें दिसूंक लागला की ह्या सरकाराचेच कितें तरी राजकीय नाटक चल्लां काय म्हणून। कित्याक आमकां याद जाता की 2022 इलेक्शना पयलीं बाबूश मोन्सराच्या खांदार बंदूक दवरून PWD मिनिस्टर बाब पावसकराचेरूय अशीच फार मारिल्लो। सो असोच कितें तरी परत नाटक हो भारतीय जनता पार्टी करपाचे प्रयत्न करता काय, हो प्रश्न निर्माण जाता। आता जे पूजा नायकान आपल्या स्टेटमेंटान जे फॅक्ट्स दिल्या, तांणी आता मिनिस्टर, IAS ऑफिसर आनी इंजिनियर असले लोक इन्वॉल्ड आसा म्हणून जाहीर केल्ले आसा। आनी ताणें सांगला की ह्या मिनिस्टर, ह्या IAS ऑफिसर आनी ह्या इंजिनियराचे नांवां आपणे पुलिसाक ऑलरेडी दिल्ली आसा म्हणून। तो
आता ही नावां भायर कित्याक येवना, ना पूजा नायकान सांगले ना मिडियान सांगले, ही नावां कित्याक येवना? बिकॉज अंटील दीज नेम्स आर रिव्हील्ड, आणि फक्त रिव्हील्ड न्ही, सरकारान रिव्हील करची आणि ह्या लोकांक रिव्हील करून तांची नावां तांकां सस्पेंड करचे. बिकॉज हाव विल देर बी अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन इफ द एक्युज्ड आर स्टील सिटिंग इन पोझिशन्स ऑफ पॉवर? जर मिनिस्टरान ह्या स्कॅमान तांचें नाव आयलां जाल्यार तुम्ही नाव तांचे भायर काढात आणि तांकां सस्पेंड करात. Will anybody dare to speak against or give evidence against a minister or an IAS officer or a high-ranking PWD engineer? So definitely ह्या लोकांची नावां भायर येवंक जाय आणि तांकां सस्पेंड करूंक जाय पेंडिंग द कंप्लिशन ऑफ दिस इन्व्हेस्टिगेशन. दुसरे चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की फ्रेश FIR जातलो म्हणून. फ्रेश FIR जालो काय जातलो कोण जाणा, पूण फ्रेश FIR म्हळ्यार फकाणां न्ही. सुप्रीम कोर्टाचे हातून इन्स्ट्रक्शन्स आसा की वेन यू कॅन फायल अ फ्रेश FIR इन सच केस, इन एनी केस फॉर दॅट मॅटर. त्या FIRान जर नवो क्रायम जाला किंवा नवे कितें एविडन्स आयला जाल्यारूच तुका फ्रेश FIR फायल करूंक मेळटा. आता जशें पूजा नायकान सांगले, तांणी सांगला की आपणे ऑलरेडी पयलेच FIRान सगळें इन्फॉर्मेशन दिला म्हणून. शी इज नॉट गिविंग एनी मोर इन्फॉर्मेशन. So is there any new crime that has happened? Is the job scam going on while Pooja Naik is in jail? ते म्हाका दिसना आसतशे. So on what basis has the chief minister directed for a fresh FIR to be filed? And what was wrong with the earlier FIR? तातून कितें लेपोवपाचो तुम्ही प्रयत्न केलो आणि आता तुम्ही ह्या फ्रेश FIRान कितें इन्फॉर्मेशन काढूंक सोदता? That I think the chief minister should clearly tell the people of Goa. आता ह्या स्कॅमाचे वेगळे वेगळे एस्टिमेशन्स जाल्ले आसा. पूजा नायकाचे तर एकूच एक्युज्ड आसा ते. शी इज टॉकिंग अबाउट सम 17 to 18 crores अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट. पूण तुमकां हांव दाखोवंक सोदता, आज म्हजे कडेन आसा LAQ नंबर 189, जे आमचे आम आदमी पक्षाचे आमदार बाब क्रूज सिल्वान मार्च 2025च्या असेंब्लीन हो प्रश्न मांडिल्लो. आणि तांणी प्रश्न विचारलो की ह्या जॉब स्कॅमान तुम्ही कितले FIRs किंवा केसीस बुक केल्या वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी, आणि ह्या खंयच्या पुलीस स्टेशनांनी कितले FIR कोणे फायल केल्या, कोणाच्या एगेन्स्ट फायल केल्या आणि कितले पयशे घेतल्या म्हणून ही कंप्लेंट केल्ली आसा, हे इन्फॉर्मेशन दिवचे. अकॉर्डिंग टू दिस रिप्लाय 45 FIRs हॅव बीन फायल्ड इन व्हेरियस पुलीस स्टेशन्स. हे तुमकां सगळे हांव लिस्ट तुमकां दिता. हे सगळे लिस्ट आसा खंयच्या पुलीस स्टेशनान कितले FIR आसा ते. हातून नेम ऑफ द कंप्लेनंट दिला, नेम ऑफ द पार्टी ऑन हुम द कंप्लेनंट इज फायल्ड. तातून कांय दिवना, तांणी फक्त मॅटर इज सब ज्युडिस म्हणून घाला, कित्याक हे मिनिस्टर आणि IAS ऑफिसर आणि PWD इंजिनियराचें नाव घालपाक हांकां कापास जात ना, ते आमी जाणा. अमाउंट पेड बाय कॅन्डिडेट हो अमाउंट दिल्लो आसा. हांव तुमकां दाखोवंक सोदता की 2025 मार्चाच्या ह्या रिप्लायन टोटल अमाउंट पेड बाय कॅन्डिडेट. सो आमचे आता 2 डिमांड आसा. पयलीं जेन्ना हो जॉब स्कॅम आयिल्लो तेन्नाच आमी डिमांड केल्लो की दीस कॅनॉट बी इन्व्हेस्टिगेटेड एट अ लोकल लेवल. तुमची पुलीस, तुमची क्रायम ब्रांच, तुमची कसलीच डिपार्टमेंट कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेट दीस वेन देर इज अ मिनिस्टर अँड हाय रँकिंग ऑफिशियल्स इन्वॉल्ड. सो आमचो पयली डिमांड जो आसा इज दॅट you have to have a judicial inquiry with 3 retired High Court judges. This has to be a time-bound inquiry under a fast court, under a special court. गोंयच्या तरणाट्यांकडल्यान लुटल्या. These children and their parents have borrowed, have sold their assets in the hope that they would get a job. आज तांचेकडे job demand that we make is that the government should take the responsibility. Don't make these people suffer. ह्या लोकांक तुम्ही त्रास करू नाकात. वी डिमांड तुमचो आता डबल इंजिन सरकार आसा म्हणटा न्ही, तुम्ही पैसे घेयात वयल्यान सेंट्रला कडल्यान जाय जाल्यार, पूण यू सेट अप अ फंड अँड इमिजिएटली रिटर्न 50% ऑफ द मनी टू दोज पीपल हू हॅव कंप्लेंट. देअर कंप्लेंट्स आर ऑन रेकॉर्ड, देअर अमाउंट्स आर ऑन रेकॉर्ड. 50% तांकां आता परत दियात, बिकॉज यू डोंट नो व्हॉट दे आर गोईंग थ्रू. त्या लोकांकडल्यान तांणी उधार घेतला, जे प्रॉपर्टी तांणी विकली, जे ज्वेलरी तांणी लोनार दिल्ले आसा, दे आर सफरिंग. ते आज सोसतात, ते तुमकां कांयच जायना. यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही फंड तयार करात
आणि आयचे आज तुम्ही तातूंचे 50% ह्या लोकांक परत दिया. गिव्ह इट एज अ अनसेक्युअर्ड लोन, काय प्रॉब्लेम ना. अँड वेन दिस फास्ट ट्रॅक इन्क्वायरी कम्प्लीट्स, फॅक्ट्स समोर येतले. इफ दोज क्लेम्स आर नॉट करेक्ट अँड व्हेरीफाईड अँड प्रूव्ड, तुमचे कडल्यान तुम्ही तांचे कडल्यान परत रिकवर करात. पूण अंटील युअर एंडलेस इन्व्हेस्टिगेशन अँड फ्रेश FIRs तुमची नाटकां चल्ल्या पळय न्ही, ते सोंपमंतर हांकां तुम्ही त्रास जावपाक दिवं नये. सो आवर डिमांड इज दॅट you return at least 50% of the funds to these youth of Goa who are suffering, who you have cheated, who you have extorted money from. So here आमचे दोन डिमांड आसा. We want a fast track inquiry, a judicial inquiry under 3 High Court judges, and we want at least 50% of the amounts which the complainants have put on record at the risk of their own life and their own identity. तांणी हो रिस्क घेवन ह्या हातून तांची नावां दिल्ली आसा सरकारान, तांची नावां दिल्ली आसा, मिनिस्टराची नावां दिवंक ना. सो डू नॉट मेक दीस पीपल सफर एनीमोर. दे हॅव टू बी गिवन exemption from any punishment because they have come forward and given this information and filed a complaint. And on that basis we demand that this case should be fast tracked and the money should be at least 50% should be returned right away as an unsecured loan. Government can देऊ जाय न्ही. Government has to give, because the scam has happened on government jobs and the scam has been at least in one accused. There are 45 FIRs. One accused is saying there is one minister and one IAS officer and one engineer involved. So there is direct government involvement in this. So government should take responsibility. 100%. हांगच्यान ना जाल्यार तुमी सेंट्रला कडल्यान हाडा. डबल इंजिनियराचो फायदो केन्ना जातलो? डबल डिस्ट्रक्शन करपाक फक्त, डबल करप्शन करपाक फक्त. आता एका एक्युजडानूच 600 कितले तरी नावां घेतल्या. सो वॉट आय एम सेईंग इज, हे इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन ना. हे इन्फॉर्मेशन पुलिसान काडूंक जाय आशिल्लें भायर न्ही. द पुलीस शूड हॅव रिवील्ड दीस इन्फॉर्मेशन. आता 1 वर्सांचे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां अँड नाव फ्रेश FIR इज बींग फायल्ड. म्हणजे दिस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू डिले. हांकां खबर आसा की 2027 हांचे सरकार येवपाचें ना. सो केन्ना पर्यंत ते आपलो पावराचो वापर करून वो केस खंय तरी सोपोवंक सोदता. फ्रेश FIR म्हणजे कितें, जशें सांगलें, इट इज नॉट लिगली टेनेबल टू फायल अ फ्रेश FIR इन द सेम केस when there has been no crime, a new crime in the same case, or when there is no new evidence in the same case. ना पळय हांव कितें म्हणटा, as per law whoever has given the money is also liable, but in this case it is the fault of the government. We demand that the government take responsibility. कित्याक न्ही, हांव कितें म्हणटा, गिव इट एज अ अनसेक्युअर्ड लोन. सी कितें आसा, these people would not have given the money to the accused. जे accused आसा न्ही, तांणी ह्या भुरग्यांक सरकाराच्या खंयच्या तरी मिनिस्टरा कडेन किंवा आमदारा कडेन किंवा ऑफिशियला कडेन व्हरून खात्री करून दिल्ली आसा न्ही. कोण काडून बाबा खंयच्या अनवळखी मनशांक 10 लाख दिवचो ना, 20 लाख दिवचो ना, 1 कोटी दिवचो ना. दितलो तूं, दितलो कोणाक? हांव तें म्हणना, पूण एटलीस्ट कितें आसा, द पीपल हू हॅव बॉरोड द मनी should not suffer because they were given the false hope. हो स्कॅम जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेट जायना आनी हो कंप्लीट जायना, at least those people should not suffer. That is our demand. It is an unsecured loan. जशें म्हळें, लास्टाक कितें आसा, हो प्रूव जालो की ह्या मनशा कडल्यान इतले पयशे घेतिल्ले आसा. That money will be recovered from the accused or from that minister, whoever is the BJP leader from who has taken the money. That money will be recovered from them and given back to them. पूण ते जाता म्हणसर कितली वर्सां वतली? 2024 ते आज पर्यंत 34 केसीस आसा. हय, बाकीच्यो 2023च्यो आसा, बाकीच्यो 2022च्यो आसा. ते हांवें एनालिसीस करून हांव तुमकां हांवें डिटेल्स दिताय. पूण फ्रॉम जस्ट लुकींग फ्रॉम इट म्हाका दिसता बिचोले सायडीक आनी वास्को, पोंडा, इवन पणजे अशे 4-4, 5-5 केसीस आसा. टोटल सिरियल नंबर पळयल्यार 34 हे केसीस हाजेर आसा.
सो हे तुमकां हांव डिटेल्स दिता, हे ऑलरेडी अवेलेबल आसा इन पब्लीक डोमेन. अठरा कोटी. शी इज वन अक्यूज न्ही, पूण ओवर 45 FIRs इट इज शोईंग 927 crores. आणि ते 17 कोटी ते म्हणटा ते खरे काय 70 कोटी ते आमकां खबर ना न्ही. इट इज बेस्ड ऑन हर सिंगल बाईट टू अ सिंगल मिडिया चॅनल. देर इज नो वे टू व्हेरीफाय दॅट. पण हे कितें म्हणटा, दिस इज रिलायबल इन्फॉर्मेशन, दिस इज गिवन बाय द गव्हर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ गोवा.